زي تقرأ ستري ميديا يو زيناتات ساعات النو بفلما أرأست زينا أب سعود عربنا تقارو سناي زينات سمعو كن نقرأكم ينام لعلو يازازي كوماند سراوي تقرأي تمازيزو منيو كتسمعو ويقوم أبديس هاباز تأكب حاجز تقارو تأجيدوم نايت فتس أما قداي زخونو وغناتنا بتقرأي تماليسوم زنبرا خونتات أردي أمالو كن أربالكم ينام أبدوب إثيوبيا إرتران تقديبو زنبرا جنزب إرتران نعفام وشت تقرأي تسفح في حكم زلو تفليتوم نبر إيتا ماجورشم سراويت مكلخال إثيوبيا جنرال سامورا يونس أبا قداي تقرأي حدوش مال أختسمع اللو كن أربالكم ينام إسرائيل بوليتيكا قرن أفريقيا زغير وسانا تقاوم وصحوه بزرزر كابا زحزنا يوم حدا يوم نلومي نايزو من كالوتن زيناتات حيزنا قريبنا لنا لايك شير سابسكرايب مقبارة جمرو سناي مكتتال قالي ناي بينغوز ملكتي مقالة ابتخالت وين تسبح في عقم زلي زنكبر ما نسي كي قاد اليوم كونه لما بتسقنا قوم يقولوا ولو متشو كنتاتي يفتروا له ولا ساعات انت على فيها قال يقولون قبل تفسنا قال يقولون تعكي وقفلوا فجأة اللي يعلاقوا كي قادلون هذا متابع ينقروا ولو ما سي أكتر ما قف قبل كم من قدال أمره تمشيوا منهم سلام يوزر ليلو ترجعيو حسن أنسأك حسن عاوز قبل زلوا من قص أصيلهم ولو زين بينجو بدم تقرأي ستريم ميديا زي صاريتو وتهدراو كوماند سراوي تقرأي أبزا كايدو هطوس أخيبام جنرال هايل سلاسي قرماي ودم بيتي ونازا سراوي تقرأي جيرو بعبلا لاي دمسي أصدي قلو زبل حابريتا وطيوم بسنكي كوينات تقرأي عنيو زنبرا فابريكا قربة شيبان بقربا جزي سراح كجمر يتباهيلوم كابت كمتي كلتاشن 10 سنة متمرت كسابلومي بسراح زينبرا فابريكا قربة شيبا ليزر هذا كابت كالات اقر متكال تقرأي تأمت مهانو يفلت أب سعود عرب زركبو سراحتنياتات أب هاجر سعودي أب سرح اللجزي دموزم من قستاو أركان كم زأمت ألمن حقاوي كجبران وسينو تباهيلهم سعود عرب نزيز وسنت نايجزا سراحتنياتات ورحاوي سرح نزرحون انتون زرحو قرشي عينه وكم من يلوم نزخل كلهم مسرحتي زقوت أصر حق مهانو دما تفليتهم زدمها بفلايا بسعود عرب نزلو تقارو سناي زينا خوينو تسمع لهم በዚህ ሰዓት ሳውዲ ለምትሰሩ ዜጎቻችን አንድ ሰበር የተባለ መረጃ ሰምቷል። ሳውዲ አረቢያ የቤት ሰራተኞችን ደሞዝ መንግስት በዘረጋው ስርዓት እንዲከፈል ወስናለችም። በሳውዲ አረቢያ የሚሰሩ የቤት ሰራተኞች ከመጪው ጥር 1 2026 ጀምሮ ክፍያቸውን በተዘረጋው የኤሌክትሮኒክስ ስርዓት እንደሚከፈላቸው ይህም የደሞዝ ጥበቃ እንደሚሰጣቸውና ግልጸኝነትና ጊዜውን የጠበቀ ክፍያ እንዲሰጣቸው እንደሚያደርግ የሀገሪቱ የሰው ሀብት ሚኒስቴር አስታውቋል። ሰራተኞቹ ወቅቱን ጠብቆ ደሞዛቸው በጥሬ ገንዘብ ሳይሆን ሙሳነድ በተባለው ስርዓት የሚከፈላቸው ሲሆን ያገኙትንም ገንዘብ በተፈቀዱ መንገዶች ውጪ ላሉ ቤተሰቦቻቸው ማስተላለፍ እንደሚችሉም ተገልጿል። በአዲሱ ስርዓትም ሰራተኞች የሂጅራ ወር መጨረሻ ላይ በኮንትራታቸው መሰረት ክፍያቸው እንደሚከፈላቸውም ተገልጿል። ይህን ውሳኔ እንዴት አያችሁት? ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ። በዚህ ሰዓት ሳውዲ أبديس هابان حصاص حاجز نمت أغهاب زخدو تقارو اتحاجز ايتو وصدوون تباهيلون كم استخلقلو قليصهم اتوم أبديس هابا حاجز كتأخاخبو زقوني تقارو تزاكبو قديفهم مقالة عاتيهم اللو تقداسنا نيرو تهزو لك حقزنا نقر قنت تتمال الوطا مقلتي بسوشال ميديا منم عينت مسوساو كيكبر لول لا منقس الوطا مقلتي عمو للال تسوسو خلو لا منقس لكركب لول عوي حدا ما مرحس للوطا دك عبيتي نحنا ما قلنا بزحفتنا سلالبتحنا لغونا لأخل اللوام يوم لسراويت يوم لأكولو لول دس ليلو ኢንፎርሜሽን በጽሑፍ ቶምናጽ ተአካላት አውግልና ብዙ ፈተና ስለልበጽሕና ኢና ላ መቀለ ተገኘና ነና አዋና ብቻ ሆነ አዲስ አበባ ልኖሩ ተፈላልዩ አካላት ላሰውሰው ልኖሩ ገብል ከገብሩ ተገሮም አብድሪዳዋ ማሙ አዳም አምላ ሰውሰው ልኖሩ አህዋትና አሙ ተገሮም ደቃ አበይትና መቀለ ተመሊስና አቲና ነና ደቅኖ እዚ ከምዚና ሃለወ ቲክቶከር አዶናይውን እቲ ብሽም ሕጻጽ ዘአከቦ ልዕሊ 16 ሚሊዮን ብር መስሙሉ ናውትን ምግብን አፋውስን ናብ ኩሉ ኢትዮጵያ ከፋፈል ምሕባሩ ዝዝከር ኮይኑ ነቲ ውሳነ ክውስን መንግስት ኢትዮጵያ አገዲድወዩ ተባሂሉ ነው። ልብሶችም አሉም እነዚህ ልብሶችና ምግቦችና ከ16 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ጨምሮ ማለት ነው
እኛም ብሔር ሳንለይ ዘር ሳንለይ ሃይማኖት ሳንለይ ማለት ነው በተለያዩ ቦታዎች ችግር ላጋጠማቸው ህዝቦቻችን እንደግፋለን ማለት ነው። እኩል በቂ እንዲበቃቸው አድርገን እንሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ኑ ላሳያችሁ እስኪ ውስጥ ያለውን ነገር ወንድም አለም እና እስኪ በእናትህ እናሳያቸው እስኪ። አሁን ዘይቱ እየተጫነ ይገኛል። እንደምትመለከቱት ዘይቱ እየተጫነ ነው የሚገኘው። እዛ ጋር ደግሞ ዱቄት አለ። ኮሚሽን ስግአት ሓደጋ ኢትዮጵያ ትህነግ ብሽም ተመዛበልቲ ክሽቅጠሉ ንምስብሳብን ነቶም ተመዛበልቲ ጆሆንም ሓዝንዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ብፍላይ ድማ ኣብ ኢቢሲ ዝቐረበ ቃለ ምሕትት እቲ ኮሚሽነር ንሕወሓት ትህነግ ኢሉ ምጽዋዑ ካሊእ አጀንዳ ፈጢሩ ይርከብ። ትህነግ ለራሱ የፖለቲካ መዳረሻ ለሚላላካቸውና በመላላክ ሊያተርፍ ለሚፈልጋቸው ነገሮች ሟች እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ከህጻጽ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያም ይሁን ሌሎች መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ተመሳሳይ ችግር አለ ብሎ ካለ ስለዚህ የሄደው ሰብአዊ ድጋፍ እየተደ ማለት ነው። ኮሚሽኑ የሰብአዊ ድጋፍን ተደራሽ እንዳያደርግ እየገጠመው ያለ ተጨባጭ ችግር ምንድነው? በአንድ በኩል ምግቡ በትክክል አይደርስም፣ በሌላ በኩል ተፈናቃይ ማህበረሰቡን መልሶ የማቋቋም ፍላጎትም እንዳይሳካ አባላት አርሚ ሱሳ በሕርሻኦም ወርቅ ዝኣርዩ ዝነበሩ መናእሰይ ተንቤን ምስ ፖሊስ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ብምዃን በቲኖምዎም ተባሂሎም 17 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ጣብያ ደብረ ገነት ዝበሃል ቦታ ኣብ ሕርሻኦም ወርቅ ዝኣርዩ ዝነበሩ መናእሰይ ኣዘዝቲ አርሚ ሱሳ ብዝሃብዎ ትእዛዝ በቲኖምዎም ዝብል ጥርዓን ካብቶም ሕብረተሰብ ረኺብና كراز غير عبي عبد الصحة خاطفلك عبي عبد الخاص هذا حمزين لما علي بوليس فراس مرات فراس يا تجيب كذا سرلا صاروا عنك عندما يتعلم تجيبنا هنا سرلا أعر نعمة ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ዲሞግራፊክ ቼንጅ ይፍጸም ከም ዘሎ ቃሊሑም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ሃገራዊ ዲጂታል መታወቂያ ፋይዳ ተተሓሒዙ ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ዝርአ ዘሎ ኣሰራርሓ ሉዓላውነት ትግራይ ዝግህዝ ኢሉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንትካል ብሄራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ኣብ ጽሓፎ ደብዳቤ ኣብ ገለ ወረዳታት ዞባ ደቡብን ሰፊሕ ከባብታት ዞባ ምዕራብ ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ኣወሃባ ዲጂታል መለለይ መንነት ፋይዳ ምዝባዕ ስነ ህዝቢ ዲሞግራፊክ ቼንጅ ዘስዕብ ኢሉ ስለዝኾነ እውን እቲ ብፍላጥ ዝፍጸም ዘሎ ምዝባዕ ስነ ህዝቢ ብኣግኡ ክእረም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓቲቶም ደብዳቤ ምጽሓፍ ጽቡቕ እዩ ይኹን እምበር እዚ ክፍጸም ንዝኣዘዘ ኣብዪ ኣሕመድ ከይተዛረብካ ትእዛዝ ዘፈጽም ዘሎ ንእሽተይ ትካል ምቋስ መተዓዛዘብ እዩ ክብሉ ገሊጸምዎ ምሁራን ተወለድቲ ምዕራብ ትግራይ بسحتت ناب أكاونت خاز آتو قرشي ريبورت كجبر كام حاز بحقي حتتي تباهيلهم بسحتت نزاتو كان يزخون يخون جنزب النافلت كحيز كسوق مبال بحقي كم زحتت تجليتهم على مملس بقت أياكينتن عندما يسكتل تنقرون بتلاقي أقطعميج بسحتت ودا أكاونتاتشو يجبان بر بوقتو على مملس يسون جنزب لراس بماسكرة درجيت بحقي مستيق مهم تجلسون أنام بسحتت ودا أكاونتاتشو يجبان بر كلام بقدمي جنزبين يدلهم بمالت بأقرب ወደሚገኝ የባንክ ቅርንጫፍ በመሄድ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል። አለበለዚያ ያስገቢው መረጃ ከደረሰኝ ወይንም ከሞባይል ባንኪንግ ላይ በመመልከት ገንዘቡን የመለስ ግዴታ እንዳለባችሁም ተገልጿል። ይህ ቪዲዮ ለበርካቶች እንዲደርስ ሼር አድርጉት፣ ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ። አልሰማንም ብላ نبريتا ماجور شم سراويت مكلخال إثيوبيا جنرال سامورا يونس أبي وانا وزعبا ملكتون غازيتا أدي زمن كم زحبهم نتمزابلتي جنزب موصع زلاق فتح يمتن كمون نتمزابلتي كمتحجاب محاز زملس ملسيلن يلوم جنرال سامورا نايقزات قداي بمسار سممع بريتوريا بزتن بمرد أن كفت سامي قبع تمزابلتي بزي مسدادن كم تحجا غيركا بمحازن مريت مملاس أي كالن أي قبع
ክብል ወሲኹም ህዝቢ ትግራይ ሕዝቡን ካብ ናይ ኩናት ጭንቅን ጸባን ክናገፈ ይከኣልን ብፍላይ ድማ ሓደ ጀነራላት እናተልዓሉ ንዳሉ ይብሉም በብእዋኑ ናይ ውድብ መግለጽ እናተባሃለ ፈኸራታት ይስምዑ እዮም እቲ ህዝቢ ውግእ አይደልን ኢልዮም ንሳቶም ግን ክሰምዕዎ አይከኣሉን ክብል ተዛሪቦም ዝበሃል ነገር ሎ ዘይሕጋዊ ጽምዶ አመንጎ ህዝብና ህዝብ ርክብ ምንም ችግር የውልን ጽምዶ ዝበሃል ግን ሕጋዊ ይኮን ናይ ኩናት ስጋት ዝፈጥር እዩ ንህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝጠቕሞ ይኮን ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ ካልኣይ ኩላና ክንፈልጦ ዘለና ሻዕብያ ከዋግአና ክልተ ዕላማ ሒዙ ይሰርሕ ዘሎ ብሓደ ገጽ ከዋግአና ተኽኢሉ ከዋግአና እዚኣ እንተዘይኮነትሉ ድማ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ክነጻጽል እዚኣ ይሰርሕ ዘሎ ስለዚ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ክኹነን ክውገድ ኣለዎን ምእንቲ ምንታይ ምእንቲ ሰላም ምእንቲ ዘላቒ ሰላም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝበሉ ሓይልታት መግለጽ ኣውፅኦም መግለጽኦም ኣብ ጉዳይ ሕጻጽ ዝድሃበዩ ሕጻጽ መግለጺ ጸገመን ስቃይን ህዝቢ ትግራይ ውድቀት ሰበስልጣን በኣፎም ዝተቆጻጺሩ ዘሎ ውልቀ መላኸት ክብሉ ገሊጾምዎም ኣብ ሕጻጽ ዘጋጠመ ጥሜትን ሞትን ካብ እዝንን ዓይንን ማሕበረሰብ ዓለም ተኸዊሉ ክፍጸም ዝገበረ ስርዓታዊ ናይ ዓፈና ኔትወርክ ዝወለዶ እዩ ኢሎም ኣብ ዓጸቦ ዘሎ ህዝብና ውሕስንኡ ተሓልዩ ናብ መረቦቱ ንምምላስ ወለ ፕሪቶሪያ ከይተሸራረፈ ክትግበር ፌደራል መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ይግባእ ምባል ድማ ወታደራዊ ኮማንድ ሓይል ሰላም ትግራይ ብምባል ዝወፀ መግለጺ አብሪሁም ኣብ ዓለም ለኻዊ ትካላት ረድኤትና በትግራይ ዝተለኣኸ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሐ ሓገዝን ብቁጽሪ ከም ዘይራኸብ ተቃሊሑም ነዚ ሚኒስትር ዘጋለጸ ሽሙ ክፍለጠሉ ዘይደለ ብማናጀር ደረጃ በትካል ሕቡራት መንግስታት ዝሰርሕ ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ሓገዛት ምግብን ኣቑሑን ካብ ዕድጊት ክሳብ ናብ ዝተጸገሙ ዕድላ ዝቆጻጸር ዝነበረ እንትኸውን ብጸብጻብ ሃገራት ዓለም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት 7.9 ቢልዮን ዶላር ወይ ድማ 1.4 ትሪልዮን ብር ተለጊሱሉ ተባሂሉ ከም ዝተጸብጸበ ገሊጹም እዚ ትግራዋይ እንትትቀጽል ህዝቢ ትግራይ ይትረፍ 1.4 ትሪልዮን ብር 1 ቢልዮን እኳ ኣይበልዕን ተጋሩ መናእሰይ ዓድና እናበሉን ህይወቶም ዋጋን ተኸፍሉ ኣዝዩ መስካሕክሕ ስርቂ ብመራሕቲ ትግራይን ብሰራሕተኛታት ገበር ሰናይን ተኻይዱ እዩ ክብል ኣጋሊጹም መንግስት አሜሪካ በዩኤስኤ ደቢሉ ዘሓገዞ 152 ሚሊዮን ዶላር ሓዊሱም UNCERF ኢትዮጵያን ሁማኒታሪያን ፈንድ ዝተሓገዘ 65 ሚሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ HRP 2023 ዝተሓገዘ 3990 ሚሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ HRP 2024 ዝተሓገዘ 3230 ሚሊዮን ዶላር ረሲብድ ፎር ትግራይ ዝተለገሰ 30 ሚሊዮን ዶላር ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ዲስትሪቢዩትድ assistance value ዝቀረበ 15 ሚሊዮን ዶላር ትግራይ ዲያስፖራ ዶኔሽንስ 75 ሚሊዮን ዶላር ካብቶም ሓገዛትና ኣብነት ኢሉ ይጠቅስም ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ግዜ ዕድጊትን ዕድላን ዕንቅፋትን ስርቅን የጋጥም ከም ዝነበረን ነዚ ጉዳይ ኣብ ሕድሕድ ካብ ጣብያ ወረዳ ዞባን ክልልን ክሳብ ጀነራላት ዝርከብሉ መራሕቲ ትግራይን ሰራሕተኛታት ገበር ሰናይ ትካላትን መራሕቲ አይዲፕን ይፍጽሙ ከም ዝነበሩ ገሊጹም ነዚ ሓበሬታ ዘካፈለ ትግራዋይ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየሉ ምክንያት እቲ ሰርሕሉ ትካል ስለ ዘይፈቀደ ከም ዝኾነ እኳ እንተተዛረበም ሓቀኝነት እዚ ሓበሬታ ዝተቀበልዎን ዘይተቀበልዎን ከም ዘለው ተዓዚብና ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተገዲቡ ዝነበረ ገንዘብ ኤርትራ ናቕፋም ብኮንትሮባንድ ናብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ብሰፊሑ ይዝርጋሓሎ ተባሂሉ ካብ ነበርቲ ዓድዋን ዓድግራትን ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ናይ ኤርትራ ናቕፋ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ከተማታት ዓድግራት ዕዳጋ ሓሙስ ውቕሮ ክሳብ መቐለም ይዝርጋሕ ከም ዘሎን زوج حبريتا يردم أبه كتماتات تقرأي زرقحنا أفاقر محزي أبه دوباو كتماتات زالم بسان الرامان اقلان إيروبن ينكس أسوكوان تنبرم لو مجن نقدي كونتروبان نابكالوت كوابتات تقرأي مسفحفحو حاويسو تقرشون مسو ينكس أسكم زلو تفليتم زي تغمي علو دو ويسو قدات تختاتلتنا حسابكم أبه كومنت أمتلنا
እስራኤል ነታ ብርእሰ ምምሕዳር ትምራሕ ሶማሌላንድ ከም ነጻ ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝሃበታ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ኣውጁ። ሶማሌላንድ ካብ ዓባይ ሶማልያ ነጻነታ ብምእዋጅ ናይ ባዕላ ምምሕዳር ብምቋም ክትከይድ እኳ እንተጸንሐት ክሳብ ሕዚ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ኣይረኸበትን። ኔታንያሁ ምስ ፕሬዝዳንት ሶማሌላንድ ዓብድራሕማን መሐመድ ዓብድላህ ኣብ ዝተራኸበሉ ነቲ ኣዋጅ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣውጁ ዘሎ። እቲ ስጉምቲ ብጻዕርታት ትካል ስለያት ሃገር ሞሳድ ክፍጸም ከም ዝተኻእለውን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኔታንያሁ ጠቒሶም ብወገነ ሶማሌ እውን ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ መንግስቲ እታ ርእሰ ምምሕዳር ኣፍሊጡሎም። ሰበር መረጃ ለን እስራኤል ለሶማሊላንድ እንደ ሀገር እውቅና ሰጥታለች። በዚህም እስራኤል የመጀመሪያው ሀገር ሆናለች ለሶማሊላንድ እንደ ሀገር እውቅና የሰጠች። እዚህ ከምዚ እናሃለወ ንውሳነ እስራኤል በመቋም ሃገራት ግብፂ፣ ሶማሊያን፣ ጅቡቲን፣ ቱርኩን ሉዓላዊ ሓድነት ዓባይ ሶማልያ ከም ዘኽብራ ገሊፀን ኣለዋ። በተወሳኺ ድማ ናይ አሜሪካ ዜጋታት ናብ ኒጀር ከይኣቱ መንግስቲ ኒጀር አውጁ። በሌላኛው መረጃችን ኒጀር ሁሉም የአሜሪካ ዜጎች ከእንግዲህ በኋላ ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ ሙሉ ለሙሉ እገዳ ጥላባቸዋለች። ከዛሬ ቀን ጀምሮ የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ሁሉም ዜጎች ወደ ኒጀር መግባት እንደማይችሉ ነው የተነገረው። ሀገሪቱ እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር በኒጀር ላይ ሙሉ እገዳ ስለጣለ ነው። ማለትም የኒጀር ዜጎች ወደ አሜሪካ መግባት አይችሉም የሚል እገዳ በመጣሉና ለአሜሪካ ተግባር ያጸፋ ምላሽ ተብሎ ነው ሀገሪቱ ክብራት ተኸታተልትና ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣመስግና። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።